Mia IPFT bodol ni bekhakti beskangni TDDC chongmariwa batani rogni khorok chukuni mung saklaijangmani yaglono 25 notun bazar malbasa ADC constituency ningai batani Pranab Tripurani mung saklaijangmani yaglono Korbuk Division IPFT bodol khatong khatake tongthoklaikatai baji sogui lamsoklaika abhaino beskangni TDDC chongmariwa 25 notun bazar malbasa ADC constituency o IPFT bodol kaplai ingnai hini wam suklaijak blaino khatong khatake tongthoklaika nainidi chini mangpliwa Ayo cong edisi cong mari lo Pranab Tripurani butuh deh. Ayo cong mari lo Pranab Tripurani butuh deh. Oh mari lo butuh deh. Oh mari lo butuh deh. IPFT long live. IPFT long live. IPFT long live. IPFT. 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 Long live. Sekarang edisi nutun bazar malbeso sini prathina kaplai khlainai. IPFT prathi paska edisi sini Pranab Tripurani hazar burbai kaplai khlainai. IPFT long live. Tripurani long live. IPFT long live. Dia person dongno sing tini Korbuk Division IPFT party office tini berikutun IPFT party office sini nutun bazar malbasa kendro wo IPFT ni prathi manai sing bari khushi ongjak sini IPFT prathi boronggonang Pranab Tripurani prathi manai sing khushi ongjak sing baskang je candidate chongjaha je baskang nirbachon sing 100% kaplai ongnai hinan sing khakayo birmai sing tini khushi ongoi baji sogu busuk kabang budbairo paine hine wan sungjak sing motamuti 2,500 बुट बेबदान डिफेक्ट रगै जों पास खायना हिने आसा खायो तिनी दायो सोर फायमानजा इरो तो तिनी आंनि जो सायबाय थां करबक डिविजन कमिटि युथ IPFT तिनी प्रेसिडेंट तो तिनी यां असिस्टेंट सेक्रेटारि बरंगना तिनी सबदास त्रिपुरा पार्टी IPFT नि असिस्टेंट सेक्रेटारि आरो दङ यां आने कुमार नान्तो त्रिपुरा IPFT नि तांक्रा आरो अन्य तिनी IPFT नि जे तांक्रा बदलो तिनी जतो जमा दं যে লিডার অনুযোগ তনা হামবাই এরপরে চিনি খাসুকছা মিনিস্টার মাসা তঞ্জামানি মনক বেলাই রেসপেক্টেড হামবাই মায়াপারু তোমানি হঙ্গে সং দীর্ঘদিন 16 বছর কাকাসং IPFT হিং খাইলে ফেমানি IPFT হিং খাইলে ফাইয়ে जों 2018 বিজেপি বে অ্যালায়েন্স সঙ্গে जों চিনি দামারিও 18 বুধমারয়া এরপরে 23 বুধমারয়া 21 ফ্রেন্ডলি কন্টেস্ট সঙ্গে जों আফরাবো চিনি বরক যত্ন হিসাব নাই থাঙ্গৈ আফরাবো বুধমারয়া হমানো হাই বাগৈ তাকলাই 2026 কে जों একাই লড়াই খেনাই হিनै চিনি সেন্ট্রাল সং ডিসিশন নামানি বেলায় হামবাই বনি বাগৈ जों खुसियै तिनी बाजी कगलायगा चिनी खासुकसा Pranab Tripurani बुमौ डिक्लारेशन खायजागा तिनी थयजारावा बनि बागै जों खुसियै बाजी कगलायमानि जतना हामबाय जों 100% शिवर नो आरो जों जयजुक्त होनाय चिनी अनेक सापर्टार ताबो बोसोर खाना तो चिनी नमिनेशन दङ खाना नमिनेशन रबायमानि परे जों ताइबो जुरगार खाय फिल खाय
जों बरफ तिख्लायै जत्तनो दामारिव चिनी लुकुरकनो बहुत दगानि बागै कय जाऊ